जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जाना 19 फेब्रुआरी 2024 सोमवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय एही दैनिक राशिफल चंद्रंक गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंक गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज होची 19 फेब्रुआरी 2024 सोमवार माघ शुक्ल पक्ष दशमी दिवा 8 घंटा 51 मिनिट गति एकादशी। आज मृगशिरा नक्षत्र दिवा 10 घंटा 34 मिनिट गति आरद्रा नक्षत्र। आज मिथुन चंद्र ओहरात्र। आजिर सांवत्सरिक श्राद्ध एकादशीर एकधिष्ट पार्वण। आजिर शुभ बेला प्रातः 6 घंटा 23 मिनिट रु दिवा 7 घंटा 55 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 6 घंटा 23 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 5 घंटा 52 मिनिट। आज कन्या राशि पुरुष और कुंभ राशि महिला मानक घात चंद्र एवं मिथुन राशि घात बार। आज सिंह और आमिष खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहे ना आमे अपलोड करिथबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आपणक तृतीय भाव में चंद्रदेवंक गोचर आपणक राजनैतिक वर्चस्व वृद्धि करिब एवं आपणक पराक्रम रे वृद्धि हेब तथा आपण निज भितर एक नूतन सकारात्मक शक्तिर अनुभव करने समर्थ हेबे। सामाजिक मान सम्मान वृद्धि पाइब एवं आपणक भाई भौणीक साहाय्य रे समस्त कार्य सफल हेब। पारिवारिक परिवेश स्वाभाविक रहिब किंतु आपणक भाई भौणी माने किछि समस्यार सम्मुखीन होई पारंती। श्वशुर घर पक्षरु मध्य किछि वाद विवाद ओ मनमालिन्यर संभावना रही। सेथिपई बुझी विचारी कथबार्ता करंतु। जीवन साथी किछि स्वास्थ्य संबंधित समस्या देखा देई पारे। सेथिपई आपण मानसिक चिंता को निज उपरे प्रभावी हेबाकू दियंतु नहीं। आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रहिब एवं कौनसी प्रकार गुप्त मार्ग माध्यम धन प्राप्तिर संभावना रही किंतु स्वास्थ्य अवस्था अनियमित रक्तचाप जनित समस्या देखा देई पारे। सेथिपई स्वास्थ्य को अणदेखा करंतु नहीं। आज आपण भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पण करंतु शुभफल पाइबे। वृष राशि आपणक द्वितीय भाव में चंद्रदेवंक गोचर आपणक वाणी को प्रभावशाली करिब एवं आपणक व्यक्तित्व रे एक नूतन आकर्षण हेब। लोक माने आपणक ठारू परामर्श एवं मार्गदर्शन प्राप्त करिबे। वक्तृत्व एवं लेखनी संबंधित व्यवसायर ख्याति विस्तार हेब एवं नूतन अवसर मिलिब तथा आपणक वाणीर मधुरता आपणक संपर्क रे एक नूतन सतेजता आनिब। पारिवारिक जीवन रे सुख एवं समृद्धता आसिब एवं आपण जीवन साथी ठारू सम्मान प्राप्त करिबे। सान भाई भौणी ठारू स्नेह पाइबे एवं सेमाने आपण को अनुसरण करिबे। प्रेम संबंध पई समय उत्तम अनुकूल रही तथा पूर्वरु लागी रहितवा दूरत्व दूर हेब। आर्थिक स्थिति उत्तम हेबाकू लागिब एवं आयर नुआ नुआ स्रोतरु धन प्राप्तिर जोग रही। अधिकारी वर्गरु आपणक कार्य को सम्मान प्राप्ति हेब। छात्र छात्री माने निजको उपयुक्त भाव रे प्रकाश करने को समर्थ हेबे तथा उन्नतिर मार्ग प्रशस्त हेब एवं आपणक कार्य सबुठारे प्रशंसित हेब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रही एवं श्वास संबंधित रोग रे सुधार आसिब। आज आपण गोमाता को खाइबाकू दियंतु
शुभफल पाइबे। मिथुन राशि आपणक राशि स्थानरु चंद्रदेवंकु गोचर आपणक पूर्वरु चलिथिबा किछि समस्यारु मुक्ति प्रदान करिबो एवं आपणक व्यक्तित्व रे आकर्षण एवं सौंदर्य आनिब। कार्य क्षेत्र रे आपण करिथिबा परिवर्तनरु सकारात्मक परिणाम प्राप्ति हेब एवं आपणक व्यवहारिक चिंताधारा आपणकु समाज रे सम्मान प्रदान करिब। विद्यार्थी छात्र छात्रींक पई इच्छाकृत क्षेत्र रे उच्च शिक्षार मार्ग प्रशस्त हेब। कार्य क्षेत्र रे जीवन साथींक परामर्श सहायक सिद्ध हेब एवं जीवन साथींक सहित संपर्क रे प्रगाढ़ता आसिब। मातांक पक्षरु लाभवान हेबार संभावना रहिछि एवं विदेशरु सुखद समाचार प्राप्ति हेब। भाई और सांग मानक सहयोग आपणको खुशी एवं आत्मविश्वास रे वृद्धि करिब। विवाह योग्य व्यक्तिंक पई किछि उत्तम प्रस्ताव आसिबार संभावना रहिछि। प्रेम जीवन रे मधुरतार संचार हेब एवं राजकीय पक्षरु आर्थिक लाभ प्राप्ति हेब। स्वास्थ्य उत्तम अनुकूल रहिछि। आज आपण माता लक्ष्मी को श्वेत रंगर पुष्प अर्पण करंतु शुभफल पाइबे। कर्कट राशि आपणक द्वादश भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणक रोजगार क्षेत्र रे किछि बाधा विघ्न सृष्टि करिब। क्रोधर अधिकता आपणक पई क्षतिकारक हेब। सेथि पई जे कोनोसी निष्पत्ति नेबा पूर्वरु भविष्यतर योजना विषय रे उत्तम भाव रे चिंता करिबा लाभदायक हेब। विद्यार्थी छात्र छात्री माननकु निज एकाग्रता बजाय रखिबाकू अधिक संघर्ष करिबाकू पड़िब। पारिवारिक जीवन रे वैवाहिक दाम्पत्य जीवन रे सुधार आसिब किंतु प्रेम जीवन पई समय अनुकूल नुहे। धार्मिक आध्यात्मिक कार्य प्रति आपणक रुचि बढ़िब। आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रहिछि एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करिबे किंतु अनावश्यक खर्च रे नियंत्रण बजाय रखंतु। व्यवसायी मानक आय रे वृद्धि पाइब किंतु किछि शारीरिक असुविधार संभावना रहिछि। आज आपण ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करंतु शुभफल पाइबे। सिंह राशि आपणक एकादश भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणक लाभर स्थिति को वृद्धि करिब। जमी एवं खनिज व्यवसाय रे जड़ित व्यक्ति अप्रत्याशित लाभ अर्जन करिबे एवं आपणक द्वारा अतीत रे करा जाइतवा कार्यरु आपणक मान सम्मान वृद्धि पाइब। पारिवारिक जीवन रे किछि शुभ समाचार पाइबारु मन रे प्रसन्नतार भाव रहिब एवं परिवार रे सुखद वातावरण लागि रहिब एवं गृहर छोट सदस्यंक सहित आपण उत्तम समय अतिबाहित करिबे। परिवार रे समस्तंक सहित नम्रतापूर्ण आचरण द्वारा लाभ एवं मानसिक शांति प्राप्ति हेब। आपणक प्रभावशाली वाणी छोट भाई मानक सहित संपर्क को सुदृढ़ करिब एवं सेमाने आपणक अनुसरण करिबे। पितांक पक्षरु पूर्ण सहयोग मिलिब। आर्थिक स्थिति आहुरी सुदृढ़ हेबाकु लागिब एवं पूर्वरु बकेया देइथबा अर्थ आपण आज फेरी पाइबे। किछि मान्यगण्य व्यक्तिंक सहित साक्षात करि पारंती। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे उन्नति हेब एवं दीर्घ दिन धरी थिबा स्वास्थ्य समस्यार अंत घटिब। आज आपण भगवान विष्णुक उपासना करंतु शुभफल पाइबे। कन्या राशि आज कार्य क्षेत्र रे नूतन योजना द्वारा अग्रगति हेब। व्यवसायी माने नूतन रोजगार एवं उन्नत नियुक्तिर सुयोग पाइबे तथा उच्च अधिकारी पक्षरु पूर्ण सहयोग मिलिब। राजकीय पक्षरे जड़ित लोक माने आर्थिक दृष्टि उपकृत हेबे। नूतन व्यवसाय प्रारंभ करिबा पई दिनटी उत्तम अनुकूल रहिछि एवं लाभर स्थिति उत्तम रहिब। आपणक नूतन चिंताधारा एवं क्रांतिकारी भावना आपणक कार्य क्षेत्र रे उत्तम परिणाम प्रदान करिब। पारिवारिक जीवन रे पितांक सहित संपर्क सुदृढ़ हेब एवं परिवार रे एक मनोरम परिवेश रहिब। संतान
ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅନୁସରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ବଢ଼ିବ। ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗୀ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋପାଳ ସହସ୍ରନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଆସିବ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତିକ୍ତତାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାରର ଛୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସରୁ ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ଆଜି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଜୀବାଣୁଜନିତ ରୋଗରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଗୋଚର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆକସ୍ମିକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥିତି ମାନସିକ ଚାପର କାରଣ ହେବ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବଧାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପରର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ଦେବାନେବାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିବେଶ କିମ୍ବା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୋଗ, ବିଷ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଯାହା ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭଦାୟକ ସହଭାଗିତାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି ତଥା ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ଭାଇ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ସଂଗଠନ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉତ୍ତମ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ
ମଧୁରତାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ ତଥା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ କୌଶଳ ବଳରେ ନିଜ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଆପଣ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟରରେ ଉତ୍ତମ ଉନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରୁ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ମାତୃଳ ଘର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ତଥା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବାଣୀର କଠୋରତା ହେତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦବିବାଦ ଓ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଋଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗଣ୍ଠିପୀଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବା ରୋଗୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୋଗ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବେ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ବିଦେଶରୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇ ମନ ଖୁସି ହେବ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ବିଶେଷ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତିର କାରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ମାନସିକ ଚାପ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଯୋଜନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ମାତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ କିଛି ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଘରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଗୃହର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରେ। ନଗଦ ଧନର ଅଭାବ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅବରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ,
शुभफल पाइबे। तो बंधुगण यह थिला आजिर द्वादश राशि राशिफल विषय। जदि भिडियोटी आपण मानकु भल लगी थाए लाइक शेयर और कमेंट करी जणांतु एवं एहीपरि नीतिदिन निज राशिफल विषय जानिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु। जय जगन्नाथ।